जय जगन्नाथ मु बेलाराणी वास्तुविद रिमेडी चौरा क्लियर एक्सपर्ट आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची श्रीक्षेत्र बहु चैनल को। दर्शक बंधु आज विषय वस्तु आपन को कहबी आपणकर जेकोसी मानसिक जेकोसी इच्छा जदि आपण मात्र 2 दिन रे पूरण करने को चाहते आपण चाहते आपण इच्छा 2 दिन रे पूरण हो जाऊ अति सहजरे सुंदर भाव खूब सरल बिना खर्चरे मध्य तेबे आपण आज वीडियो खूब सहज सरल उपाय मुझे कहबी। दर्शक बंधु उपायटी को आपण जदि देखिकी संपूर्ण श्रद्धा समर्पण सह एवं विश्वास सह फॉलो करेंगे निश्चिंत भाव मु 100% श्योर आपणकर इच्छा पूरण हो विश्वास करिकी उपाय करिकी देखंतु आपणकर इच्छा निश्चिंत पूरण होबो। तो मो उपाय कहवा पूर्वर आपन को आ गोटे कथा कहवाक चाहे जे दर्शक बंधु जदि कौन भी समस्यार समाधान मो द्वारा करने चाहते प्रतिकार नापी चाहते तेबे वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे ऑफिस रो फोन नंबर अच्छी आपण माने ऑफिस को कांटेक्ट करी मैनेजर बाबू ठारू मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारिबे। मोर अपॉइंटमेंट नेले ही मो संगे कथा हेई पारिबे नचेत मो संगे कथा हेई पारिबेनी। जदि अपॉइंटमेंट न पार नाही तेबे फोन मध्य करंतु नाही। एबे जिबा आमे प्रतिकार आड़को प्रतिकार ठी एई भली देखंतु मनकर आपणकर कौन इच्छा आपणकर इच्छा जहाँ भी रही से इच्छा कौन कौन मुझे शेष में कहबी। प्रथमे मुझे उपायटी को कही रखुची आपण सोमवार दिन आरंभ करंतु ये उपाय को। सोमवार दिन आपण कौन करेंगे जेकोसी आपण घर पाखरे भल प्रसिद्ध शिव मंदिर को जातु जो शिव मंदिर रे पूजा पाठ नीति नियम त्रिकाल संध्या अर्थात सकाळ पूजा द्विपहर पूजा रात्रि संध्या पूजा ये भाव में त्रिकाल संध्या धूप दिया होतिबो पूजा होतिबो से भली जगह को जदि जीवे भल कथा नचेत आपण घर पाखरे जदि मंदिर बहुत जगह दर्शक बंधु मुझे क्लियर करुच्ची जे बहुत जगह लोकंकर मंदिर रही सेठी भाईना मध्य रहुना शिव मंदिर किछिटा जोटा कि जो दर्शक बंधु माने मोर स्टेट बाहर ओडिशा बाहर दर्शक बंधु माने देखुचंती से माने कहती जे प्राय जगह माने ब्राह्मण रहुना निजे पूजा करने को पड़े। तो से जगह आपण निजे जाइके मध्य एई कामटी करि पारिबे। शिव मंदिर रे आपण कौन करिवे ना प्रथमे जाइके नंदी महाराजा पाखरे आपण बसिबे कौ पटे ना नंदी महाराजा बाम कान आपण देखिबे नंदी महाराजा बाँ कान कोटा तो आपण से बाँ कान पटे जाइकी बसिबे। बाँ कान पटे बसिबा परे आपण कौन करिवे बसिकी तांको कान देहरे आपण चाहिले ओम नमः शिवाय किछि थर कहि परिबे जेमति कि 5 थर भी कहि परिबे। किंतु आपणकर कौन इच्छा कौन मानसिक जहाँ भी इच्छा जहाँ भी मानसिक ताको ओम नमः शिवाय कहवा परे नंदी महाराजा कान रे कहि दियंतु प्रभु मु एई इच्छा एई मानसिक नेकी आपणक माने आपणको जणाऊँगी मो कथा टिके पहुँचाई दियंतु निश्चिंत भाव में आपणक दयारु मोर मानसिक पूरण हो जाइए। आपणक कृपा मत मिली आपणकर सहयोग मत मिली आपणकर आशीर्वाद मत मिली मोर प्रत्येक इच्छा मु जहाँ वर्तमान करिछि ताहा सक्सेसफुली पूरण हो जाइए मते तार शुभ फल मिल सारी। यही कथा तांको कान रे आपण कहि दियंतु श्रद्धा भक्ति भाव में। तापर कौन करेंगे आपण सेठी इमेजिनेशन करंतु जे माने नंदी महाराज आपण कथा पहुँचाई देइचंती महादेव पाखरे एवं आपणकर काम मध्य सक्सेसफुली हो जाइए आपणकर मानसिक पूरण हो जाइए। कारण देखंतु निजर पॉजिटिव चिंता सकारात्मक भाव द्वारा ही मनीष को सफलता दे थाए प्रत्येक मानसिक पूरण करें नचेत प्रतिकार जेतिकी मूल्य मनीषर विश्वास मनीषर पॉजिटिव चिंता पॉजिटिव ऊर्जा होची सेतिके निहाती आवश्यक। आपण जेकोसी उपाय करेंगे जदि से विश्वास नहीं श्रद्धा नहीं तेबे ताहा काम करवाटा कम। यही कथा तांको कान रे कहि सारिबा परे आपण कौन करेंगे किछि बेलपत्र गोटे बेलपत्र होना कहीं 2टी हो बा जेतिकी बेलपत्र आपण नैचंती 5टा 7टा 11टा 21टा 108 आपणकर सख्य अनुसार आपण बेलपत्र दे पारुछंती आपण जेतिकीटा नेबे कंटिन्यू आपन को 2 दिन सेतिकीटा दबापी पड़ो। तो आपण से बेलपत्र नेकी महादेवों उपरे समर्पण कर दियंतु एवं गोटे लोटा जल ता उपरे
ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଇଛି କହିକି ପାଣି ଢାଳ ହାତରେ ଧରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ମୋର ମାନସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏଇ କଥା କହିକି ଆପଣ ସେ ପାଣି ଢାଳଟି ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବାକି ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ କ'ଣ ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ କେବଳ ଏତିକି କରିବେ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ ମାନସିକ କହିବେ, ମାନସିକ କହିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବେ, ତାପରେ ପାଣି ଢାଳି ଚଢ଼େଇବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଚଢ଼େଇବା ପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଉପାୟ କହିଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦୋହରେଇକି କହିଦେବେ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବେ। ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇକି ପାଣି ଢାଳ ହାତରେ ଧରିବେ। ପାଣି ଢାଳି ହାତରେ ଧରିକି ନିଜର ମାନସିକ ଯାହା ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ ଭାବରେ ମାନସିକ କରିକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳଟା ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। କରିଦେଇକି ବାକି ବିଧି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ପାଉଛି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଯାହା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବାମ କାନରେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ସହ ପାଣି ଢାଳି ଚଢ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋଳାଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ। ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଭୋଳାଶଙ୍କର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଖଣ୍ଡ ଆସ୍ଥା ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ସିଏ ମହାଦେବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ତାଙ୍କର ନା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନା ମନସ୍କାମନା ଥାଏ। ଆଉ କୁହାଯାଏ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାରେ, ମହାଦେବ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭକ୍ତର ମନ ଜାଣିକି ସବୁବେଳେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି, ନବନିଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ବି ଚଢ଼ାଏ ସିଏ ତାକୁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଜୀବନର ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତାହା ମହାଦେବ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯିଏ କିଛି କେବଳ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରେ, ମାନେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ବସିଥିବା ସମୟରେ, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଯଦି ଆପଣ ଜପ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଏମିତି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହା ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ କଟିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଧନର ଭଣ୍ଡାର, ସବୁ ସମୃଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର, ସବୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ଆପଣ କେବଳ ଛୋଟିଆ ବେଲପତ୍ରଟିଏ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାଗି ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛି ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁ। ପିଲାମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।